भजन अंताक्षरी। एबे आरंभ आमर ताल पर्याय रे 2 मिनिट रे 5टी गीत गायक पड़ो। जदि अधिका गाई पारिल गोटे गीत को बोनस पॉइंट 2 मिलिबो, किंतु कम हेले -5। आरंभ करिया पर्याय पंचम दलरू विभु प्रसाद ताल प्रयोग करंतु। One, two, three, four. बेल थाऊ डाक नील गिरिनाथंकु हे, बेल थाऊ डाक नील गिरिनाथंकु। न भेटी बुझेबे जम ग्राम पथकु, बेल थाऊ डाक नील गिरिनाथंकु। जगतर नाथ आहे जगन्नाथ, भक्त धन भावग्राही। हजी जाए मुझे, मजी जाए मुझे, श्रीमुख माधुरी चाही। सजनी रे सुभिलानी खोल कीर्तन, सजनी रे सुभिलानी खोल कीर्तन। रथ चढ़ी आसिलेणी कला बामन, सजनी रे सुभिलानी खोल कीर्तन। कुह जगन्नाथ काहि पाइएते पातर अंतर नीति। कहा पाई हस जुआर छुटा, कहा पाई लुह नीति। प्रभु कहा पाई लुह नीति। निंदा हेब प्रभु नंदी घोषकु, न फेड़ब जदि भक्त दुखकु। तुम साथे भाव रखी की लाभ। 5 हो जाइए ना ना 5 कंप्लीट हेई थांता, 5 हेई थांता, 4.5 हेई। दुखित -5 लागिला। मध्यम दल 2 मिनिट रे 5टी गीत सम टू सम गाइबे। कोडी जदि फाक हेगला -5 हेई जिवो। एबे ताल प्रयोग करतु, मु काउंट देले गीत आरंभ करिवे। 1 2 1 2 3 4। सबुरी सबु अच्छी मोहर किछि नाही, एका मो प्रभु जगन्नाथ। तुमरी नाम धरी विषम हकी अच्छी, तुमरी नाम धरी विषम हकी अच्छी। से मते होई अमृत हे जगन्नाथ, से मते होई अनूत। जय मा भवानी जय मा शिवानी, दूरित नासिनी मा जगत जननी। जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे। डाकी
ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡେ Stop. ହାତ ପାତି ଆଉ ହାତ ପାତିବାର ନାହିଁ ଶ୍ରୀଚରଣ ଡଙ୍ଗା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟି ଗଲାଣି ବିଜୟ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ତାପରେ ଶୈଳ ବାବୁଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୀତରୁ ମଧ୍ୟ ତାଳ ଓଲଟି ଯାଇଛି ସେ ଓଲଟି ଓଲଟି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ କରିବା କିଛି କରିବାର ନାହିଁ -5 କରିବ କ'ଣ ଆଉ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସବୁ ସରିଯାଇଛି ଏବେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା କିଛି ଶବ୍ଦ ପଚାରିବା ମୁଁ କିଛି ଶବ୍ଦ ପଚାରିବି ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହିଁ କହିବେ ବା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କହିବେ ଆଚ୍ଛା ଅମ୍ବୁ ଅମ୍ବୁ କହିପାରିବ ନାହିଁ ଜଳ ପାଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ନଭ ନଭ ଆକାଶ ନଭ ଆକାଶ ଏକଦମ ଠିକ ଉତ୍ତର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧୁ ବିଧୁ ଖରା। ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୁଳି। ବିଧୁ ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଚନ୍ଦ୍ରମା ଚନ୍ଦ୍ରମା ଥିଲା -5 ଏଇଠି ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେଲା -7 କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଠିକ ଅଛି ହେଲେ -6 ରେ ରହିଲା ମଧ୍ୟମ ଦଳ ଥିଲା -4 ତାଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ -5 -9 ରେ ଅଛ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯଦି ତିନୋଟି ଯାକ ଉତ୍ତର ବି ଠିକ ଦେବ ତାହେଲେ -6 ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ଶବ୍ଦ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବା ସମାର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କହିବ ଅନିଳ ଆକାଶ ଭୁଲ ଅନିଳ ହେଲା ପବନ ପବନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶବ୍ଦ ଅଟବୀ କହିପାରିବନି ଅଟବୀ ମାନେ ଅରଣ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଂଶୁମାଳୀ ଅଂଶୁମାଳୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଠିକ ହେଲା ଥିଲା -9 ଦୁଇଟି ଭୁଲ ହେଲା -11 ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଠିକ ହେଲେ -10 ରେ ତମେ ରହିଲ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା ହେଇଯାଇଛି ଆଜି ବିଜୟ ହେଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ଦଳ ଏଇଠି ସରିଯାଇଛି ମଜାରେ ମଜାରେ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଭଜନ ଅନ୍ତାକ୍ଷରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।